Daghang Australian boss diha. Ha? Imo mga boss? Kay Don. Si... Kay Don Palumbit. Okay. Mga 50 na kaayo. Mauba o sige. Australian boss from Don. Asa ka? Where are you? Yeah, greet your friends. Nasaan na kayo? And your boss, Mr. Martinez. Martinez, Ben Martinez. And Yeah. Rosa. Okay. And the husband. Yes. And Lisa. Kasi masipag talaga ito si Madonna. Ang dami niya nadadala dito mga kaibigan natin. Di ba, Day? Sige, Day. Sige. Tapos, kinsa pa? kinsa pa man ang Kuyawan man ko ano yung ulog. Na may mulikli. Sino hirabog na ko? Dili, kung ama ni mo, Day. Sige, Day. At tunakod, Day. Sige, Day. Thank you very much. Thank you very much.